Live gikan sa InTV CCTN News Center. Kini ang balita sa alas 12. Uluhan sa mga balita sa alas 12. Departamento sa Panglawas ipahingmangno sa publiko nga magmatkon sa pagkagaligog dagat diha sa lungsod sa Cordoba. Kadagkuan sa Vicente Soto Memorial Medical Center mibarog nga usa lang gyud katigbantay sa matag pasyente. Mayong udto ako si Dennis Tabar, kauban sa hiniusang puwersa sa CCTN News Team. Kami muhatod kaninyo sa mga balita sa alas 12. Karon sa detalye sa atong mga balita, gidasig sa Pangulo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB7 ang mga pasahero sa Central Visayas nga magsulob gihapon og face mask sa ilang pagsakay sa mga public utility vehicles. Niining pagluag na karon sa palisiya sa paggamit agig panagang batok sa coronavirus. Kini ang gipadayag sa Regional Director sa LTFRB7 nga si Eduardo Monte Alto. Human nga ang IATF direkomendar sa paglibkas na sa mandatory nga pagsulob og face mask sa mga open nga mga lugar sa tibuok nasod. Ang LTFRB7 dili na mo pahamtang og multa nga 5,000 pesos ngadto sa mga driver kuno galing aduna may mga pasahero nga mapakyas pagsulob sa ilang face mask sa gayon nga ila kining maatlan sa ilang mga operasyon. Inay ila kining hatagan og face mask para adunay magamit. Apan kun dunay bag-ong lagda nga ang pamunuan sa DOTR o LTFRB Manila nga may labot sa pagsulob og face mask sa mga pasahero, ilagay kining ipatuman. May pahimangno ang Department of Health dinhi sa Region 7 ngadto sa publiko nga magmatngon sa paglangoy sa kadagatan diha sa Barangay Katarman, lungsod sa Cordoba, tungod sa kahugaw. Matod sa ilang health advisory nga giluwatan sa Regional Director nga si Dr. Jaime Bernadas, nakitaan sa ilang assessment team ang kahugaw sa dagat tungod sa mga cottages nga way saktong drainage system. Delikado sa panglawas ang maong dagat tungod sa taas nga coliform level o ga moresulta kini sa mga waterborne disease kung galing makainom ang mga ligo. Human, gipahunong sa Kapitolyo ang operasyon sa mga cottages o ubang mga illegal structures sa kadagatan diha sa maong lungsod. Mihangyo ang Provincial Administrator sa DOH7 nga isyuhan og health warning kalabot niini. Mipasalig ang Departamento sa Panglawas nga padayon silang makig-alayon sa uban pang mga ahensya o sa LGU ngadto sa mga cottage operator aron ipatigbabaw ang sanitation standards sa kadagatan. Bisan pa sa mga panawagan o mga nanggawas nga hangyo gikan sa mga netizens, hugot nga gibarugan sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga usa lang katigbantay o bisita ang tugutan matag pasyente aron dili maghuot og mabutang sa peligro ang tanan. Kini gumikan sa kakuwang sa espasyo ug usa kini sa pamaagi sa tagdumala sa tambalanan nga malikayan ang mga pasyente nga makontaminasyon gikan sa ubang sakit. Si Dr. Gerardo Aquino, ang Pangulo sa Vicente Soto Memorial Medical Center, mihimo sa maong eksplikasyon human nga adunay mga watchers gawas sa tambalanan nga nagyawyaw diha sa social media og niawhag nga i-accommodate sila sa tambalanan og hatagan og pagtagad sa lokal nga kagamhanan. Si Aquino nagkadayon nga bisan og gipatuman sa tambalanan ang no watcher and no visitor policy, adunay gihapon mga kaso nga ilang gitugot ang usa ka watcher o tigbantay sama sa mga pediatric nga mga pasyente o guban pa nga mga pasyente nga katong adunay mga non-ambulatory patient nga gikinahanglan og espesyal nga pagtagad. Apan dili usab sila motugot nga molapa sa usa ang magbantay sa pasyente kay peligro kaayo ang kontaminasyon o ma-infeksyon na hinuon ang pasyente og sa tibuok pasilidad. Sa sunod buwan, makita na unya sa mga sugbuanon ang orihinal nga porma sa gipalambo nga Freedom Park. Human ang groundbreaking gihimo kagahapon sa buntag. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Mas nindot, limpyo ug ang orihinal nga itsura sa Freedom Park ang gipaabot nga makita sa mga subuanon karong buwan sa Oktubre human nga ganihang buntag gipaygayon ang groundbreaking ceremony alang sa pagpanindot sa dapit.
Matud sa President sa Cebu World Development Incorporated Louis Ferrer, ang original concept sa Freedom Park adto unta sa tunga-tunga nga bahin sa merkado ibutang apan si Cebu City Mayor Michael Rama gusto nga ibalik sa original location ang Freedom Park. Kung unsa ang disenyo sa Freedom Park sa mananglabay nga katuigan, kini unya ang makita sa mga tao sa sunod buwan diin makita sab nilang obelisk kay ibalik sab kini og butang sa lugar. Of course, mas limpyo, mas organized na version ang ma-expect ng mga Sugbuanon diri. Ang bag-o na makita siguro would be natay more lights sa obelisk. Before may lights, karon na ilang lights, pero additional feature lang. But basically the park, the greens, mo atong tingali mas bago sa version nato karon. Sigon sab ni Ferrer nga tingwa sa Cebu World Development Incorporated nga kun moadto sa Carbon Public Market, dunay lugar nga pwede sila makapahuway diin ang musugat nila mao ang park ug inigawa sab nila park gihapon ang ilahang makit-an. Kung mahumanaon niya ang development sa Freedom Park, isunod dayon sa Cebu World Development Incorporated ang Blocks 1 ug 2 nga giplanuhan nga himuong public market sa carbon. Murag sa mo nisod man mi kanina project, we knew from the start na naagoy dili makasabot or dugay makasabot, but it's part of the process. It's part of the project. So ang importante lang stakeholder management, pag musod mi og any project, we consult with them. Mo'y pinaka-importante. Relationship is very important to us at Megawide. Bisan pa man sa makasamok ingon man pagsupak sa pipila ka mga manindahay sa maong merkado apan, matud pa wala ra malangay ang pagpatuman sa maong proyekto gani sigon ni Ferrer. Mas nipaspas ang ilang pagtrabaho ron kay mausab kini ang gusto ni Mayor Rama. Ang Cebu World Development Incorporated daghan og nahuman nga makalambuan sa Carbon Public Market sama diha sa Bagsakan, Santo Niño Park, Entry Market, dayon ang Freedom Park ug mosunod ang Blocks 1 ug 2. Gani gipahibaw ni Ferrer nga ilusad sab nila sa umaabot ang Puso Village, usa ka establishmento diha sa Carbon Public Market diin makita ang mga the best of Cebu. Nasayran sab nga misaka ang budget alang sa pagpanindot sa Carbon Public Market gikan sa 5.5 billion pesos nahimo na kining 8 billion pesos. Kini tungod sa mga improvement nga gihimo subay na sab sa consultation nga ilang gibuhat ni Mayor Rama sa mga manindahay ug nagkalain-laing grupo diin sa ilang tan-aw balido ang ubang concerns sama diha sa Freedom Park. Samtang si Mayor Michael Rama siyang bahin dako og ang kalipay sa maong kalambuan nga iyang gihulagway nga dakong garbo sa Sugbuanon. Colon is the oldest street. Carbon District, as far as I'm concerned, is the soul of Cebu. Remove carbon, I don't think we are claiming with pride that we are a Cebuano. There is no being called Cebu without carbon. Carbon is synonymous of Cebu. It's just like Christianity in the whole Asia can never be discussed without Santo Niño. May Padilla, CCTV News. Philippine Military Academy ani akaron dinhi sa Sugbo alang sa ipahigayon nga PMA entrance exam sa mga gustong musud og serbisyo isip sundao sa gobyerno karoning adlawng Sabado ug mga adlaw og sa adlawng Domingo. Ipahigayon ang exam diya sa University of Cebu Maritime Campus sa Mambaling. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Diya karon sa Sugbo ang mga opisyal sa Philippine Military Academy kon PMA alang sa ipahigayon nga entrance exam neto nga nagtinguha nga mosunod sa pagkasundalo ug dunay kahigayunan nga mahimong leader sa nasod. Si Army Lieutenant Colonel Lourdes Imperial usa sa mga opisyal sa PMA nagkanayon kagatong nagpangidaron og 17 nga tunas sa 22 anyos nga dunay average nga grado nga 85% pataas. Kwalipikado kini nga makakuha sa maong pasulit. Sa dakbayan sa Sugbo adunay 650 ang makuha sa mga entrance exam karong Sabado ug Domingo apan mamahimo pa nga makaapas kadto nga wala makarehistro diha sa online kutob sa alas 10 sa buntag sa adlawng Sabado. Let me grab this opportunity na i-invite ang lahat. Saka yung mga may regular applicants to remind them na dalhin nila yung permit nila. Pagdating nila doon kasi hanapin namin. Magdala na rin po kayo ng regular applicant to na may permit. 2x2 picture with white background.
kailangan po natin yon. Yung permit nyo, ma-validate namin na ikaw talaga to. At may valid ID po. So, magdala ng valid ID at magdala na rin po ng pencil na number 2. Ito yung gagamitin natin sa pag-shade nyo sa exam. Wala pa ipahibaw ang Department of National Defense kung DND kung nga pila ang quota sa 2022-2023 nga recruit apang gitugan imperial nga dili kini mula pa sa 350 ka mga kadete nga mo'y naandan matag tuig. Gipasalig niya nga kung madawat na ang aplikante ug makasud na sa training sa dakbayan sa Baguio, libre kini sa tanan nga gikinahanglan ini ug magsugod ang usab siya sa pagdawat sa sweldo sa gobyerno. Gipahibaw usab ni imperial nga hugot na nga gidili ang maltreatment nga naila nga hazing sa mga kadete sa sulod sa academy sanglit mamahimong matangtang ang naghimo nini. The term being used in PMA is not hazing but maltreatment. The academy does not tolerate any form of maltreatment. So we do not tolerate po, sir. Physical man siya, psychological treatment. Cadets found guilty are discharged from the academy and they may be charged criminally as provided by the anti-hazing law. So may batas na po tayo ngayon. Kung they will be found guilty po, they will be tried pa rin po sa criminal court ng anti-hazing. Si Army Major Patrick Martinez, Group Commander sa 3rd Civil Relations sa Visayas Command, mihatag og tip sa mga examining nga dili mo kumpiyansa sila mga tubag. Labing maayo nga i-review ang ilang tubag sanglit na mamahimong maripat sila ug estudyuhan ang mga subject nga posible magawa sa pasulit sama sa algebra, trigonometry, geometry ug uban pa. And just a reminder, no, just a tip sa mga mag-exam. During the examination, ay gid kumpiyansa. Bisag paspas kayo kung mag-exam, i-review gid mo ang imong kwan kay na may tendency ang usahay ang estudyante na paspas kayo and then wala na, nag-rest na siya ana. So you have to review your answers thoroughly and just review yung mga basics, mga fundamentals of math. We focus on algebra, trigonometry, geometry. For the English portion, actually the subject verb agreement usually makita gyud na diha composition, no? Ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo mohatag og seguridad sa UC Mambaling atol sa duha ka adlaw nga pasulit, sigon ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto ato mga balita sa alas 12 sangan sa tanang kaubanan sa CCTV News and Current Affairs. Ako si Dennis Tabar. Atangi ang atong seri 47 karong alas 5 sa hapon hangtod na sa alas 6 sa gabi. Up next ang Santos nga Misa manukad live sa CCTN Chapel. Daghang salamat.